Assalamualaikum and good morning. So can you hear my voice? Ya, boleh. Okay. Morning. Okay, today what we're going to do is we are going to recap chapter 6. So recap means we are going to have a look at the total overview. So apa yang kita belajar dekat chapter 6 as a whole. Okay, so chapter 6 ni dia simple je. So just like some properties of trigonometric functions, trigonometric property yang kita tengok. So first of all, what we learn is we come across the trigonometric identity. So ada 3 trigonometric identity that we come across. So which is sin square theta plus cos square theta equal 1. So I'm pretty sure yang you familiar, dah biasa tengok this property. And then we also have tangent square theta plus 1 equals secant square theta. And the last one is 1 tambah cotangent square theta is equal cosecant square theta. And then, so we also come across the summation of angle. So when you come across something that looks like this, so dia ada dalam bentuk A tambah B ataupun A tolak B yang melibatkan function sine, cosine ataupun tangent. So you boleh pakai salah satu daripada formula ni ikut function yang you nak lah. So whether it's going to be according to sine, cos ataupun tangent. And then we also have a look at double angle formula. So double angle formula ni adalah bila selalunya kalau kita tengok formula kita punya function, so dia dalam bentuk tangent x, so dalam bentuk sin x, dalam bentuk cos x. Tapi bila it's no longer in term dalam bentuk x, but it's in term of 2 kali x, 2 kali theta, so tangent 2 kali theta and so on. So tu kita panggil dia sebagai double angle function. So bila kita ada double angle function ni, so dia ada double angle property yang kita boleh apply untuk tukar double angle tu ke balik ke dalam bentuk x. Sebab bila you nak solve equation ataupun bila you nak simplify equation, you tak boleh biarkan dia dalam bentuk double angle. You kena tukar dia balik dalam bentuk x saja. Tak boleh ada 2x, tak boleh ada 2 theta and so on. And the same idea for half angle as well. Kalau double angle ni dia 2 kali kita punya original angle. Half angle ni pula dia bahagi 2. So it's half of the angle. So instead of dia dalam bentuk x, so dia jadi dalam bentuk x per 2, dalam bentuk theta per 2 and so on. So you kena pilih lah. So according to the function that you want, sama ada you akan pakai this one or this one. Untuk sin dengan cos, memang dia datang dengan plus or minus. Maknanya bila you tukar dia, sin x per 2 atau cos x per 2 dalam bentuk half angle pakai formula ni, memang you akan ada 2 square root. Satu square root tambah, satu lagi is going to be a negative of the square root. Okay, now let's have a look. Let's go through this particular question. Siapa yang nak buat soalan ni, you ada special request tak? Soalan mana yang you nak tengok? Sebab if you have any specific question yang you nak kita discuss, then I would do that. Tapi kalau you tak ada special request, then I'm just going to go through one by one. So kalau ada nanti bagi tahu. Okay, now I'm going to start with the first one over here. So the question ni dia kata, so use the half angle formula. Kita buka punya file. So use the half angle formula to prove the following expression. So I did this particular expression. So 2 sin square x per 2 tambah cos x sama dengan 1. So sekarang, so formula ni, soalan ni dia kata apa? Dia kata kita kena prove. Maknanya daripada kita kena prove, yang left hand side ni dia adalah sama dengan right hand side. As usual, bila kita buat proving, dia lebih senang kalau kita prove yang lebih complicated kepada yang form yang lebih senang lah. For this case, yang mana lebih complicated, so the left hand side is definitely going to be more complicated. So kita nak prove, kalau kita simplify this particular problem, menggunakan half angle formula, so dia akan jadi sama dengan 1. Okay, so now let's have a look at this. So I salin balik, dia akan jadi 2 sin square x per 2, so tambah cos of x. So that is going to be our problem. And as I mentioned to you before, sebenarnya kalau kita ada dalam bentuk sin square x per 2, so 2 ni dia kat tengah-tengah ni, so dia sama juga kalau kita ada, so instead of tulis dia kat tengah-tengah, so it's actually the whole thing over here that is being square. Ataupun dalam erti kata lain, katakanlah you ada cos square x, sebenarnya cos square x ni adalah bersamaan juga dengan cos square, you squarekan the whole thing. Okay, so that is actually equivalent. Dia benda yang sama. Cuma cara tulisan saja yang berbeza. Okay, so that is why for this case 2 tu, I bawa dia jadi kuasa kat luar. Hold on. So I have to stop every single time somebody else requests.
Okay, so now that we have in this form, so now we're going to simplify whatever that we have over here. So kita ada dalam bentuk X per 2. So it's going to be in term of sine. So kita pakai formula yang kita tengok tadi, which is in term of sine X over 2. So according to the rule, so kalau kita ada sine X per 2, dia adalah bersamaan dengan tambah tolak. That's going to be a big square root. So bila dia adalah sine, so you're going to have 1 minus cos of X over 2 guys ni. Okay, so that is going to be the formula. So kita pun apply. So here, this is going to be my bracket. In here, I'm going to have plus and minus. So 1 minus cos of X over 2. And I'm going to square root the whole thing. So dia akan square. So tambah cos of X. Okay. Memang dalam soalan ni kalau you tengok kita ada square root tu kita ada tambah tolak. But you don't have to worry about that. So kenapa we don't have to worry about that? Sebab kat sini, so ni adalah square root. Yang ni adalah square. So apa yang berlaku, if you remember, so square root tu dia adalah kuasa setengah. So kita ada function kita, this is going to be our function. So this whole thing adalah kuasa setengah. Lepas tu kita squarekan dia, automatically these two they are going to cancel each other. So setengah dengan 2 ni dia akan cancel each other. So dia akan jadi kuasa 1. So that is why for this case bila kita simplify, so yang ni pun akan hilang lah. Sebab kita tahu kalau positive square pun dia akan jadi square. Kalau negative square pun dia akan jadi positif. So mana-mana pun sama ada positif atau negative, so it's going to be positive. So you akan end up dengan 2 darab dengan 1 tolak cos of X over 2 plus cos of X. So this is how our equation is going to simplify. Kemudian you potonglah simplify apa yang boleh kat sini, 2 dengan 2. So if I were to rewrite whatever that I have on the top, so kita akan ada 1 tolak cos of X tambah cos of X, and of course these two they are going to cancel each other. So ni dia akan jadi bersamaan dengan 1. Okay, so we have proof. So the fact that kalau kita start dengan this equation, so when we simplify and use the half angle formula, so kita akan dapat nilai 1. So that is going to be, so that is what the question actually asks you for. And untuk soalan macam ni, it's probably going to be like around 3 to 4 marks. But you tak banyak calculation, you just have to substitute and simplify saja. It's very simple problem. And ni memang soalan final exam. So this is how final exam question looks like. Okay, that is going to be the first one. Okay, the second one, so kat sini, so dia mention, soalan ni kata use half angle formula. Again, dia memang mention suruh you pakai apa? Dia suruh pakai half angle formula. So to prove the following expression, dia kata kalau kita ada tangent 22.5 degree, tolak tangent 15 degree, dia adalah bersamaan dengan square root 2 tambah square root 3 tolak 3. Can you give me any idea? So kalau you jumpa soalan macam ni, sebenarnya apa yang you kena buat? You nak kena pakai apa sebenarnya? Special angle. Betul, kita kena pakai special angle. So how do we know that we have to use special angle? So kalau you tengok kat sini, so value ni kita panggil dia sebagai exact value. Okay, apa dia sebenarnya exact value tu? Okay, kalau kita tulis 1/3, kalau you pakai calculator, you akan dapat nilai, kalau you tukar dia dalam bentuk perpuluhan, dia akan jadi 0.3333 sampailah dia adalah dalam sampai infinity. Sebab dia 3 tu memang dia akan proceed sampai infinity. So ni, kalau you tulis dia dalam bentuk 1/3, kita panggil dia sebagai exact value. Dia adalah nilai sebenar, 1/3. Tetapi, katakanlah you ambil nilai ni, you decide, okay, kalau ambil 5, 6 titik puluhan banyak sangat, you decide, okay, you akan ambil 4 titik perpuluhan, 0.3333. So ni kita panggil dia bukan exact value. Kenapa? Sebab sepatutnya nilai dia ada banyak lagi kat belakang ni. So dia bukan nilai yang sebenar. Itu adalah beza antara exact value dengan tak. Sama juga dengan square root. Kalau kita tulis dia sebagai square root 2, so ni adalah exact value. Dia adalah nilai sebenar. Tapi kalau kita ambil nilai dalam calculator, dia ambil nilai dia adalah sama dengan 1.4142. So ni bukan nilai sebenar. Sebab nilai sebenar dia banyak lagi. Dia adalah 1.4142, 13562. Sampai yang berhenti dalam calculator you tu pun sebenarnya nilai tu tak berhenti lagi. So there's going to be more values at the back. Sebab tu dia bukan nilai sebenar. Nilai sebenar bila kita tulis dia dalam bentuk square root, bila kita tulis dia dalam bentuk fraction and so on. Okay, so bila you jumpa yang kata soalan tu dia kata dimension perkataan exact value atau dia bagi you nilai dalam bentuk square root macam ni, so automatically what you have to use adalah special angle. So can somebody tell me apa nilai special angle? Berapa degree special angle? Ada 3. What are special angle values? 15, 45, 60.
15, 45, 60. Okay, dia bukan 15, dia 30. Dia 30, but the rest is correct. Dia adalah 45 and the third one is going to be 60. So first benda yang should come to your mind bila you buat soalan ni adalah, so macam mana you nak jadikan this angle, so dalam bentuk half angle formula untuk tukar ni. How do you modify your function supaya you boleh apply half angle. Okay, if you notice, sebenarnya 22.5 ni dia adalah 45 degree bahagi dengan 2. So you dah akan dapat 22.5. So 15 degree ni pula, so dia adalah 30 degree bahagi dengan 2. So that is what we're going to use. So kita akan modify kita punya function supaya membolehkan kita untuk pakai half angle formula. So I'm going to rewrite this. So akan tulis dia dalam bentuk tangent. So this is going to be 45 degree divided by 2. So minus this is going to be tangent 15 degree, dia adalah bersamaan dengan 30 degree divided by 2. And that is going to be our expression. Kita nak tengok betul ke tak dia akan keluar jadi square root 2 tambah square root 3 tolak 3. So sekarang what we're going to do next is we're going to apply the half angle for tangent. So kalau ikut formula that I've listed just now, so kalau kita ada tangent x per 2, so this is equivalent to 1 tolak cos x over sin x. Now let's substitute. So tangent 45 degree, so sekarang ni adalah you punya x. Kalau ikut formula, x ni ke atas, now my x value is going to be 45. So kat sini akan ganti 45, this is going to be 45 as well. So this is going to be 1 minus cos of 45 degree, so divide by sine 45 degree minus on this side as well. Sama juga konsep dia. But for this case now, nilai x kita adalah bersamaan dengan 30. So I'm going to have, so it's going to be 1 minus, so this is going to be cos of 30 degree over sine of 30 degree. And kita memang ada table, kalau ingat balik kita belajar 4.3 or 4.4, I think it was 4.3. So kita ada belajar pasal right angle triangle. So what happen is that kalau kita ada cos, sine ataupun tangent of special angle yang melibatkan so 45 degree, 30, 60 ni, dia dah memang dah ada specific nilai for those. And this is going to be the specific value. I ada bagi you this table, so dalam notes tu. Let's copy this so we can easily refer to this. Take a screenshot. Okay, letak dia kecil je belah sini so that we can refer to that. So now that we have this value, so kita pun boleh refer. So kat atas ni dia akan jadi 1 tolak cos 45, ni 45, kat mana cos 45. So value dia adalah bersamaan dengan square root 2 per 2. Okay, per, so sine 45 degree, so this is going to be my sine 45 degree. It is also going to be square root 2 per 2. Okay, tolak. And then on this side, I'm going to have 1 minus cos 30 degree. So nilai dia adalah square root 3 per 2. So over sine 30 degree, that is going to equal 1 over 2. Hanya menggunakan table tu saja. So you can get the value of cos sine tangent yang melibatkan special angle. And then we're going to simplify this. Of course, you boleh pakai calculator. And you can also do calculation by hand. The thing is that calculation kita, calculator ada banyak jenis kan. Kalau you pakai calculator yang putih, I'm using that, so the latest version, jawapan dia memang dia akan bagi you dalam bentuk terus square root. I'm not sure about the silver calculator, sama ada boleh ke tak dia bagi dalam bentuk square root. Tapi kalau you pakai calculator yang kelabu gelap tu, yang tu jawapan dia memang akan bagi you dalam bentuk perpuluhan. So you kena buat calculation tu by hand lah. Tapi kalau you pakai calculator yang latest tu, no problem with that. Sebab jawapan you kena dalam bentuk square root. So if you are not using the latest version, apa yang you kena buat adalah, first kali yang atas ni kita kena samakan dia punya penyebut. So 1 ni, so kita tukar dia sebagai 2 per 2. So my calculation is going to be like this. I'm going to have 2 minus square root 2 per 2. Ni bahagian atas. So bahagi dengan square root 2 per 2. Kita tahu kalau kita ada bahagi, contohnya kalau ada 1, so bahagi dengan 1 per 2, so dia adalah bila 1 bahagi 1 per 2, but then bila kita tukar dia dalam bentuk darab, dia akan jadi terbalik, upside down. So this is going to be 2 over 1. So this is what I'm going to apply over here. So automatically yang kat bawah ni, so bila kita tukar dia jadi darab, dia akan jadi 2 per square root 2. So the same goes on this side. So I tukar yang ni dalam bentuk fraction as well, samakan penyebut. So it's going to be 2 minus square root 3 over 2. So darab dengan yang bawah ni dia akan jadi terbalik.
So that is going to be 2 over 1. So kita pun simplify whatever that we can simplify, and this 2 as well. So now let's have a look at what we got on the top. So kat atas ni I akan dapat 2 tolak square root 2 per square root 2. So that is my first term. And second term akan dapat 2 tambah, because this is negative and negative, so that is going to be square root 3. So sekarang I only have to deal with this function right here. I'm going to write this as 2 over square root 2. I pecahkan pecahan ni. Then it's going to be square root 2 over square root 2. That is going to be minus 1 minus 2 plus square root 3. Okay, kalau kita tengok, nak prove ni, dah dapat dah dia punya bentuk. So square root 3 is there. So 1 tolak negatif 2 ni, you akan dapat negatif 3. But we don't have the form of square root 2. Tapi kita ada dalam bentuk 2 per square root 2. Okay, the thing is that, kalau kita ada 2 per square root 2, so dia sebenarnya adalah equivalent, sama juga dengan square root 2. Kenapa dia sama dengan square root 2? Sebab kita boleh darab atas bawah dengan square root 2. So when I multiply the top and bottom by square root 2, so yang atas ni dia akan jadi 2 square root 2, ni yang atas. Yang kat bawah, bila kita ada square root 2 darab square root 2 is going to be 2. And when we cancel this 2, it's going to be square root 2. So ni akan jadi square root 2 tolak 3 tambah square root 3. So basically, ni dia adalah benda yang sama. 2 per square root 2 ni, dia sama juga dengan square root of 2. Cuma bentuk dia sahaja berbeza. As if macam kita ada 1 per 2 dengan 0.5. Nilai dia sama, cuma bentuk sahaja yang berbeza. Okay, so now we have proved that by using the half angle. So this is going to be the answer. So you kena modify your function untuk satisfy apa yang question nak. And kalau nilai tu dia kata kena dalam exact value ataupun dia bagi value dalam bentuk square root macam ni, sebab dia memang mention kat sini without using calculator. Tapi without using calculator tu sebenarnya in terms of yang ni, dia takut you masukkan nilai ni dalam calculator, terus dapat nilai ni. We don't want that. We want to see calculation. Tapi kalau part ni you pakai calculator, then that's fine. Untuk calculation tambah tolak darab bagi, then that's fine. Kita just tak nak you masukkan this angle dalam calculator and get this value. So that is what I meant by without using the calculator. And the same goes for special angle as well. So instead of like tekan calculator cari cos 45 degree and so on, we wanted exact value. So we want you to use this particular table. So make sure dalam exam nanti, so you ada this table. And if you notice, dalam kalam tu kan kita ada advertise kan the mathematical formula book. Mathematical formula book tu saya memang suggest you beli sebab untuk appendix most of the things untuk final exam ada kat dalam tu, and tak rugi sebab apa, bukan course ni je yang pakai mathematical formula tu. So bila you buat applied mathematics nanti, bila you buat calculus, so all the courses that you are going to study later, semua you akan pakai the mathematical formula book, and it's not that expensive. Okay, so that is going to be for this particular question. Okay, next question. So I have this problem over here. So the question said that solve the following equation for 0 degree for x, our x value. So x value tu nilai dia adalah antara 0 dengan 360 degree. And our equation is given by cos 2x is equal cos square x. Now can somebody tell me, bagi I idea. So when you come across question like this, apa benda first yang you akan buat? Apa yang kita kena buat mula-mula? You nampak je soalan ni, what should you do? Double angle formula. Exactly. As I mentioned just now, so sebelum kita nak simplify, sebelum kita nak solve, so what you have to do is, you kena make sure that you punya angle dalam bentuk X. Tak boleh dalam bentuk double angle, tak boleh dalam bentuk half angle, so you cannot has any of those. Everything has to be in terms of X ataupun in terms of theta ataupun in terms of A and so on. Okay, dia tak boleh jadi 2 kali of the angle or that particular angle divided by 2 and so on. Okay, for this case, what happened is that our problem will be with the cos 2x. And bila soalan tu dia kata solve, apa maksud solve? Solve ni maksud dia cari nilai variable tu. Sekarang for this case, our variable is going to be x. So kita kena cari apa dia nilai x. So that is what it means by bila question tu cakap solve. Okay, now what we're going to do is first, we're going to apply the formula untuk cari formula apa yang kita boleh pakai to modify this double angle. So cos of 2x according to what we have over here, ni sama juga dalam list yang saya bagi kat you tu. Okay, there are 3 formula yang kita boleh pakai untuk cos 2x. So you boleh pakai mana-mana, macam mana kita nak pilih. So it depends on the situation or of the question that you have. So untuk kita punya problem ni,
Kita ada cos 2x, sebelah sini kita ada dalam bentuk cos square x as well. So therefore, kalau kita boleh, bila kita tukar ni, kita tak nak ada sin. Kita nak dia sama juga dalam bentuk yang belah kanan tu. We wanted everything to be in term of cosine. So now I'm going to have a look at this. Yang mana satu yang paling sesuai. So which one should I pick? So let's say I'm going to put this as number 1, number 2 and number 3. So formula mana satu yang you akan pakai? 2. Exactly. So untuk case ni, so mana yang paling sesuai, kita akan pakai formula nombor 2. Kenapa sebab formula nombor 2? Sebab formula nombor 2 ni, everything adalah dalam bentuk cos. Satu tu tak kisahlah because it is just a constant. So I'm going to have a look over here. So 2 cos square x tolak 1. Saya pun ganti. So ni adalah sama dengan 2 cos square x tolak 1. So dia adalah bersamaan dengan cos square x. And of course kita boleh simplify. So yang ni kita akan bawa dia ke belah sana. So constant bawa dia ke belah kanan and so on. So bila I ambil 2 cos square x tolak cos square x, when I rearrange the equation, so kita akan dapat cos square x. So cos square x adalah bersamaan dengan 1. So this is what happen bila kita simplify dengan arrange. Okay, because this is in term of cos square, tak boleh. So your function tu dia kena dalam bentuk dia sama ada cos x ataupun sin x. So we have to get rid of the square. So macam mana kita nak get rid of the square? Kita square rootkan both sides of the equation. And of course yang ni akan jadi cos of x. Tapi bila kita square rootkan 1, so dia akan jadi tambah tolak 1. Okay, so dia bukan jadi positif 1 saja. But it's going to be, bila kita square rootkan both of the side, it's going to be plus minus of 1. Kenapa plus minus of 1? Sebab positif 1 square pun dia akan jadi 1. Negatif 1 square pun dia akan jadi 1. So which is going to satisfy this equation. Okay, so now that we have both of this, so how do we solve this? We're going to put it separately. So first belah sini I akan solve cos x adalah sama dengan 1. And on the other side, I'm going to have a look at the case when cos x adalah sama dengan negatif 1. So it's going to be the same thing as what you have seen before. Ni kita dah tengoklah dalam this particular, I think it was 6.3, solving trigonometric equation yang you tengok topik ni. So what we have to do is first, so kita macam mana nak cari x, kita akan cari cos inverse of 1. And macam mana you nak tahu sama ada jawapan you tu, you kena pakai radian ataupun degree. Kita tengok dekat requirement of the soalan. Kalau soalan ni dia bagi you restriction of x tu dalam radian, jawapan you kena dalam bentuk radian. Kalau restriction of the angle dia bagi dalam bentuk degree, maknanya kita jawapan tu should be in term of degree. And you punya calculator tu mode kena sama lah kalau this case. So I have to make sure that first my calculator is going to be in degree mode. Okay, now can somebody tell me, so kalau kita ambil cos inverse of 1, apa nilai cos inverse 1? Kosong. Okay, cos inverse 1, x adalah bersamaan dengan kosong. So adakah jawapan dia sama kosong? Yang ni kita tak ada nak verify lagi. So what you have to do is, ni sebenarnya yang kita dapat bila cos inverse ni, kita panggil dia sebagai reference angle. Dia bukan angle yang sebenar, dia adalah reference angle sahaja. And then we can have a look at the cos rule. Kat sini adalah bila nilai cos x adalah bersamaan dengan positif 1. So dekat mana cos bersamaan dengan positif 1? Dekat all dengan the fourth and also the first quadrant. So kita tahu kalau kita nak angle tu, so it is in the first quadrant, dia angle ni akan sama dengan kita punya reference angle. Ni adalah reference angle. So dekat sini pun adalah bersamaan dengan 0 degree. Tapi kalau dia dalam kuadran yang keempat, dia adalah 360 degree tolak kita punya reference angle. But for this case, sebab kita punya reference angle adalah sama dengan 0, 360 tolak 0, so kita akan dapat nilai 360 degree. And you boleh check sama ada betul ke tak jawapan you ni. So you pakai balik this equation. So all you have to do is you ganti. So betul ke tak cos 0 dapat 1? Betul tak cos 360 dapat 1 and so on. So that is the way to check. And then I'm going to deal with the function on this side as well. So bila kat sini, tak payah consider the fact negative. Sama juga, bila you cari x, you ambil cos inverse 1 sahaja. And cos inverse 1, so that is going to give you a reference angle of 0. Tapi sekarang,
bila kita tengok what is going to be the value of the angle, so kita akan refer bila mana so cos adalah negatif in the particle quadrant. So cos ni dia negatif in the second and also the third quadrant. So what happen is that kalau kita punya angle tu di dalam second quadrant, so kita akan ambil 180 tolak reference angle. For this case, sebab dia 180 tolak kosong, so nilai dia akan jadi 180. And kalau dia dalam third quadrant, so kita akan ambil 180 tambah reference angle. So dia akan jadi sama lah, sebab 180 tambah kosong pun dia akan jadi 180. And sama juga macam tadi, so kalau you nak check betul ke tak, you masuk kat sini, ganti kat sini, cos 180 betul ke tak you dapat nilai negatif 1. So that is way to check your answer. So therefore for this case, kita X ni dia boleh jadi 3 nilai. So X could be a value of 0, it could be 180, and it could also be a value of 360 degree. So that is going to be our answer. So all those calculation, so those are going to give you 5 marks. So konsep ni dia sangat penting. You kena be very clear. So untuk setiap kuadran tu dekat mana yang positif, dekat mana yang negatif, and macam mana kita nak kira angle if it falls into each of the quadrant. Ni just refresh so kita dah discuss sebelum ni. So the fact that ni adalah cos rule, dekat sini cosine je yang positif dekat fourth quadrant. Dekat first quadrant semua positif, A stands for all, second quadrant sine, so third quadrant tangent yang akan jadi positif. So in term of macam mana nak cari angle pula, so dekat all ni, nilai sebenar theta adalah sama dengan reference angle. Kalau reference angle kita 30, 30 je juga di kat situ. Tapi kalau dia dalam second quadrant, kita punya theta sebenar adalah 180 tolak reference angle. Kalau dia dalam third quadrant, so dia adalah 180 tambah reference angle. Yang last kali dia akan jadi theta adalah sama dengan 360 tolak reference angle. Ni bukan benda baru ni, you dah belajar dekat Maths. Okay, so this is just to refresh your memory on this. Okay, next is going to be this question. So it says over here, by using special angle in trigonometry. So special angle ni memang soalan yang sangat famous. Every single semester mesti ada. So you kena tahu betul lah, so what is special angle, as your friend mentioned just now. So special angle ni dia ada 3 nilai, so 30, 45 and juga 60 degrees. So those are going to be our special angle. So the question said, by using special angle in trigonometry, so we have to simplify this function. Okay, sebenarnya, so kalau kita nak pakai special angle untuk simplify this function, there are so many ways. Even dalam solution yang I akan bagi you kejap lagi, so I actually found 3 cara macam mana nak buat benda ni. So you boleh pakai trigonometric property identity, so you boleh pakai double angle, so you boleh pakai sum of angle, so anything would work. So maknanya untuk soalan ni you boleh pakai kaedah yang berbeza-beza, method yang berbeza. There could be multiple ways. Asalkan you pakai special angle. Tak kisah you nak pakai half angle ke, nak pakai summation ke. Okay, for this case, I figured that the simplest way to do this adalah menggunakan special angle. So one way that you could do this adalah you boleh tulis ni sebagai cos square. So 30 bahagi 2 tambah sin square 30 bahagi 2. Okay, because we know that, so 30 bahagi 2 you akan dapat balik nilai 15. Maknanya if you write it in this form, so you boleh pakai double angle. No, you boleh pakai half angle formula. Okay, so let me show you this one first. So sama juga idea dia macam tadi. So the fact that this is going to be ada square kat tengah ni, so what we can do is we can move that outside untuk senangkan kita punya calculation. So kita boleh tulis dia sebagai, so this is actually going to be cos of 30 over 2 square. Sorry, ni bukan tolak, tambah ni tolak. So this is going to be minus, so sine of 30 over 2 to the power of 2. So bila dalam bentuk ni, so I akan pakai half angle formula. So apa half angle formula untuk cos? So kalau kita ada cos x per 2, so dia adalah sama dengan, so where's my half angle? So dia akan jadi 1 tambah cos x per 2. So 1 tambah cos x per 2 is going to be square root, and I'm going to have both plus and also minus. Maknanya ada 2 nilai, boleh jadi tambah, boleh jadi tolak. And the same goes for sine. So sine ni formula dia tak banyak beza dengan cos. The only difference is that kalau cos ditambah kat sini, sin dia adalah tolak. So therefore here I'm going to have 1
minus cos of x over 2 square root, and both is going to be plus and minus. Tapi sebenarnya I tak payah risau pasal plus and minus because this square root dia akan square. So kita tahu kalau plus minus, kalau kita squarekan dia, both of them are going to be positive. So therefore I don't have to bother with that. So when I substitute into the formula, so cos 30 per 2, so kat sini I kena ganti dia sebagai 30. So I will end up with 1 plus cos 30 degree, so divide by 2, square root plus minus square, and minus, on this side I'm going to have sine of 30 degree, so dia akan jadi 1 tolak sine 30 degree, so bahagi dengan 2. So this is going to be square root tambah tolak, and again it's going to be square. And of course bila kita square root, kita squarekan dia, automatically the half and the 2, so dia akan cancel each other, dia akan jadi kuasa 1. So therefore, so what happens is that bila I simplify, dia akan jadi kat sini, dia akan jadi 1 tolak cos 30 degree bahagi dengan 2. And on this side I'm going to have minus, so 1 tolak sine 30 degree bahagi dengan 2. So those are going to be the outcomes. So let me put a bracket over here. Okay, so now that we have in this form, kita boleh gantilah. So apa dia nilai cos 30 and nilai sine 30, because this is basically just special angle. So kalau saya ganti akan dapat 1 tolak. So what is cos 30 degree? So cos 30 degree dia adalah bersamaan dengan square root 3 per 2. So here I'm going to have square root 3 per 2 over 2. And on this side, I'm going to have negative 1 minus. So sine of 30 degree is going to be given by a value of half. So sekarang akan ada 1 per 2 per 2. So that is going to be the value. And of course, we can simplify this. Dua-dua pun di bawah ni dia per 2. So we can easily simplify that. So I can write this as 1 minus square root 3 over 2. Ataupun so let's simplify this first. So instead of buat operation tu, what I'm going to do is I'm going to change all of them. So this constant, I akan tukar dia dalam bentuk pecahan. So I'm going to write this as 2 over 2 minus square root 3 over 2 minus 1 plus, sorry, it's not going to be plus, so it's going to be minus, so this is going to be 2 over 2, not square root 2 over 2, and then I'm going to have plus 1 over 2. So sebab kat sini adalah negative and negative, so it's going to be 1 over 2. So everything is going to be divided by 2. And of course, these two, they're going to cancel each other. So what happened is that I will end up with, what else that is going to be there? I'm going to have negative square root 3 per 2 plus 1 over 2 over 4. And this can actually be simplified to negative square root 3, so plus 1 over 4. So that will be the outcome. So is that right? So anybody got the same answer as mine? Ada. Yang sin tu bukan cos dia kat atas tu. Yang sin bukan cos ke atas? Yang sin 30 bahagi 2. Oh yeah, Sine that's right. Okay. Awak sekarang baru nak bagi tahu, dah sampai bawah dah kita punya calculation. Ni cos. That's the case, then it's going to make our calculation even simpler. Kejap. I simplify this first. Ni dia akan jadi, what is this by the way? Ni adalah I punya tambah tolak, isn't it? Okay, let me correct that. That's right. I don't know why do I write that as being, that should have been sine. Okay, so ni akan jadi 1 tambah cos 30 degree. So kita ganti siap-siap lah cos 30 degree. Cos 30 degree is going to be square root 3 over 2. This is going to be square root 3 over 2 over 2. Yang ni akan jadi tolak. So ni akan jadi 1 tolak square root 3 per 2 per 2. So thank you for that. I really did notice that. So sekarang sama juga macam tadi. So what I'm going to do is, I akan tulis dia sebagai 2 tambah square root 3, so tolak 2 tambah square root 3 per 2, and it's going to be over 2. Over 2 yang bawah sekali ni untuk these two numbers. And when I simplify, yang ni akan jadi 2 tolak 2, and this two, dia sama, so it's going to be twice of that value. So dia akan jadi 2 kali square root 3 per, yang ni 2 dengan 2 ni dia akan jadi per 4.
And of course this can simplify, yang ni akan jadi 2. So value dia akan jadi square root 3/4. So that is going to be the value. And dia ada cara tau macam mana you nak check betul ke tak you punya jawapan. So the simplest way is that you ambil nilai ni, you letak dalam calculator, so betul ke tak you dapat nilai square root 3/4. So that is going to be the way you nak check you punya calculation sama ada betul ataupun salah. Okay, so kalau I bagi jawapan tadi, so salah lah Per 4 ke per 2 madam? jawapan per 2, that's right. Thank you. So that is going to be square root 3/2. Sebab I dah potong 2 kat bawah. Okay, so that is going to be our answer. Tapi macam saya cakap tadi, ni bukan satu-satunya cara nak simplify ni. Ada lagi cara lain. Boleh juga you pakai sebab ni adalah special angle. So macam mana you nak create, katalah cos square 15 degree tu. So you boleh samakan dia dengan cos square. So ni boleh jadi 45 degree tolak 30. So instead of pakai half angle, you boleh pakai summation of angle juga. So you punya calculation akan lain sikit lah. And you kena tukar, kalau you pakai yang ni, so sin ni nanti you akan tukar dia dalam bentuk cos. Pakai identity sin square tambah cos square sama dengan 1. Tapi tak kisah method mana-mana yang you pakai sekalipun, you akan still dapat the same answer. Every single calculation is going to give you a value of square root 3/2. So kalau you tak dapat square root 3/2, maknanya something is wrong with your calculation lah. You might do the same mistake as I did. Okay, so bila I bagi you scheme nanti, I have listed of the method lah. You boleh pilih method mana yang you rasa paling senang. Tapi in term of calculation, I rasa yang ni yang paling senang. Sebab it's up to you. You boleh pilih mana-mana. Okay, yang ni I tak nak discuss. Sebabnya bila I tengok balik soalan ni, I baru perasan dia lebih kurang sama dengan tadi. Cuma yang tadi dia tangent 22.5 tolak kan. Soalan ni tahun ni dia tukar tambah. That's it. That is the only difference. Yang ni you boleh try sendiri lah. So jawapan dia akan dalam bentuk square root 2 tolak square root 3 tambah 1. So dia kata pakai half angle formula sama juga macam tadi and without using calculator. So boleh modify dia twist sikit je. Ni soalan semester yang berbeza. Okay, yang ni pun ni soalan solving, tapi sama juga. Yang ke atas ni kalau you tengok dia sama macam yang sebelum tadi. So cos 2x adalah sama dengan cos square x. So yang kita dah discuss tu I'm going to skip lah. Dah tengok benda tu. So I'm going to proceed to number 2 Roman over here, for which kita akan solve equation of sine. So 2x tolak pi adalah sama dengan sin x. Okay, now give me a suggestion. So apa yang I kena buat mula-mula dengan equation ni sebelum kita start solving? Nak buat apa dulu kalau jumpa soalan dalam final? Ni 9 markah ni. This is a lot of marks. Tukar sin 2x minus 5 kepada equation tu. Betul. So that is what we're going to do. Remember, so sebelum kita start solving, kita kena make sure kita punya expression tu dalam bentuk macam ni. Sama ada dia adalah sin x ataupun cos x, even tangent pun selalunya kita akan tukar dia balik dalam bentuk sin ataupun cos. So therefore, kita tak boleh biar kita punya function dalam bentuk ni. So kita akan pakai the property of the sum. So we have seen this property kat sini. So kita punya ni adalah sin A tambah B. Ni adalah kita punya AB lah ni. This is going to be AB. So according to the rule, so kalau kita ada sin A ataupun tambah tolak B, so this is going to be the outcome. So dia adalah sin A cos B tambah ataupun tolak cos A sin B. So kalau kita nak tengok operation ni senang je. Kalau dia tambah belah sini, so yang belah kanan pun akan jadi tambah. So kalau dia tolak, so automatically yang ni pun akan jadi tolak. So sin A cos dia akan tukar. So now we are going to apply this formula dekat kita punya soalan. So for which what happen is that now dia akan jadi sin 2x. So dia akan jadi cos pi. Sebab kat sini adalah tolak. So according to the rule, I akan ada tolak. So this is going to be minus. So now I'm going to have cos 2x sine of pi. So that will be the outcome. Okay. So of course this side is going to be sin x lah. So bila kita dah ada this form, so kita boleh simplify. How do we simplify? Because kalau you tengok ada yang bukan dalam bentuk x. So which is referring to this one right here. I ada cos of pi. So cos of pi ni kita boleh cari pakai calculator.
And the same goes for sine of pi as well. So apa nilai cos of pi? What is the value of cos pi? 0.99. Tu dah tukar radian belum tu? Negative one. Oh, Negative 1, betul. So negative. sebelum you kira tu, make sure mode tu betul. Kalau dia dalam bentuk pi, automatically benda tu kena dalam bentuk radian. Kalau ada degree, barulah dia dalam bentuk degree. What about sin pi? Apa nilai sin pi? 0. Nilai sin pi adalah bersamaan dengan kosong. Saya pun boleh simplify this equation. So ni akan jadi sin 2x darab negatif 1. So dia akan jadi negatif sin 2x. Okay, and on this side dia akan jadi cos 2x darab kosong. And we know that anything yang kita multiply dengan kosong dia akan jadi kosong. So therefore on this side I'm going to have sin of x. So this is going to be my equation. So I have negative sin 2x adalah bersamaan dengan sin x. Okay, now that we have got this as our equation, so apa yang kita kena buat next? What would you do? Double Kita angle habis formula. double angle. And now we end up is, okay, daripada tadi, so now we ended up with a double angle formula. Sama juga, selagi kita ada double angle, kita tak boleh solve kita punya equation. So now we are going to find the property for double angle of sine. So according to double angle of sine, kalau kita ada sin 2x, dia adalah bersamaan dengan 2 sin x cos x. Kita berganti. So ni akan jadi negatif 2 sin x cos x, and that is going to equal sin of x. And of course kalau you tengok, so dua-dua belah ni, so kita ada times term sin of x, so we can divide both of the term by sin of x. So bila kita bahagikan dua-dua belah kiri kanan dengan sin of x, I will end up with negative 2 cos of x. So adalah bersamaan dengan 1. So ingat, kalau sin x bahagi sin x, dia jadi 1, dia bukan jadi kosong. So therefore this is going to be my equation. And then I'm going to rewrite this as cos of x adalah bersamaan dengan negatif 1/2. Okay, so soalan ni dia kata apa? Solve kan? So bila dia kata solve, so maknanya sama juga konsep dia macam tadi. So kita kena cari apa dia nilai x. And we are nowhere near the value of x. So first what we have to do is, so we're going to find the reference angle dulu untuk case ni. So our reference angle is going to be cos inverse of 1/2. So berapa nilai you dapat cos inverse 1/2? Berapa? 60. 60. Okay, so the reference angle value dia adalah bersamaan dengan 60. Kemudian you draw lah the quadrant tu. So the cast rule, sebab sekarang what happen is that, so value cos dekat this particular quadrant, so nilai dia adalah sama dengan negatif. So dekat mana cos negatif? So tu dekat second quadrant and also the third quadrant. So maknanya bila kita cari nilai sebenar x, okay, reference angle kita adalah 60, and we know that if it's in the second quadrant, so kita kena ambil 180, so tolak kita punya reference angle. So that is for the second quadrant. So untuk third quadrant, dia adalah 180 tambah kita punya reference angle. So nilai sebenar dia adalah sama dengan 120 degree and also 240 degree. And macam biasa, you boleh check you punya calculation. So you ganti balik, tak kisahlah you ganti balik dekat sini ke, you ganti balik kat sini ke, as long as kalau you ganti tu, for example if you substitute right here, so you akan dapat nilai negatif 1/2. So that is a way to check your calculation betul ataupun salah. Okay, so that's going to be it. So by just doing this calculation, you akan dapat 9 markah. So that is a lot of mark. Sebabnya, kenapa sampai 9 Sebab you have to use 2 property and so on. So that is a lot of property that you have to apply over here. So basically apa yang you apply kat sini, that is like 3/4 of the chapter itself. Sebab tu markah dia sampai 9. Madam, Hmm, macam mana boleh dapat tu? dapat apa? Dua cos x sama dengan 1. 2 cos x sama dengan 1 dekat mana? Ni 2. Divide So kat sini. Sebabnya saya tengok dua-dua belah ni dia ada term sin x. So kita bahagikan both side dengan sin of x. So bila sin x bahagi sin x, dia dapat 1 lah belah kanan. Is that clear?
Okay, okay, madam. Okay, so any other question regarding this? Madam, Hmm. yang cos X sama dengan negatif 1/2 kan? Mana pergi negatif dia? Oh, okay, macam ni. Dia negatif tu kita hanya pakai, kenapa bila sampai masa kat sini kita tak include negatif kan? Kenapa kat sini negatif saya hilang? So, kita hanya pakai negatif tu bila kita nak tengok position dia kat mana berdasarkan kita punya cast rule ni. Tapi bila kita cari reference angle, kita tak payah sebenarnya pakai letak negatif tu. Kalau you pakai reference angle tu, you letak negatif, you akan dapat satu nilai saja. Kalau tak percaya, you calculator sekarang, you ambil cos inverse 0.5, you akan dapat satu nilai je, you akan dapat 120. Tapi sebenarnya salah lah konsep tu, sebabnya kita sekarang dua nilai yang negatif. It should have been 120 dengan 240. So therefore, bila kita cari reference angle, kita tak payah include nilai negatif. Ni ambil setengah saja. Tapi negatif ni you pakai bila you nak tengok dia dalam kuadran yang mana satu. Supaya kita boleh carilah angle yang sebenar. Does that answer your question? Even kalau you tengok example sebelum ni pun sama juga. Saya memang tak kalau you tengok kan. So kat sini, so ni cos X sama dengan negatif 1 kan. Ni bukan silap kan, ni on purpose. Bila saya cari dia punya reference angle, saya still ambil dia adalah nilai positif. Sebab bila kita cari reference angle, kita sentiasa cari nilai yang positif. Negatif tu sama ada dia positif negatif nanti, kita nak decide je dia dalam kuadran yang mana satu. Okay, so now let's proceed. I'll show this one. Tapi rasa ni macam senang je show ni. Okay, so this one soalan 3 markah. Supposed lebih senang sebab dia 3 markah saja. Dia kata show that sin 3 pi/2 tambah pi adalah bersamaan dengan negative cos of theta. Okay, sama juga macam tadi. So kita start daripada yang lebih complicated, kita prove yang the simpler one. So yang lebih complicated adalah belah kiri ni lah. So sin dia adalah dalam bentuk sin A tambah B. Sama macam yang kita pakai formula tadi. So kita akan apply the first property. So dia akan jadi sin A cos B tambah cos A sin B. So now when I apply it here, I akan dapat sin 3 pi/2. So cos of theta. So tambah. So this is going to be cos 3 pi/2 sin of theta. Okay. So bila you come across something like this, so apa-apa yang tak melibatkan variable, you boleh terus ganti, tekan calculator. So I'm referring to this one. So sin 3 pi/2 dengan cos 3 pi/2. Okay, sekarang tukar you punya calculator dalam radian mode. So apa nilai sin 3 pi/2? Negatif 1. Okay, sin 3 pi/2 negatif 1. Yang ni pula cos 3 pi/2 dapat? 0. Dapat 0. Okay, sama juga konsep dia macam tadi. So negatif 1 darab cos theta, so you akan dapat negatif cos theta lah. And kosong darab sin theta, so dia adalah bersamaan dengan kosong. So we have proven right away. So sin 3 pi/2 tambah theta, dia adalah bersamaan dengan negatif cos theta. So that's it. Asalkan you pandai pakai formula sum ni, automatically you will be able to prove. And apa-apa nilai yang tak membabitkan x, tak membabitkan theta, yang tak ada variable kat situ, you boleh automatically tekan calculator and find the exact value, which is what you did for negative 1 and also 0. Okay, that's it. And yang ni I nak tunjuk. Okay, so over here, so this is a very simple problem. So dia kata given sin theta adalah sama dengan 3/4. Okay, and theta ni dia ada spesifik kedudukan dia. So theta ni dia adalah nilai di antara pi/2 dengan pi. So based on knowing this information, so kita kena cari tangent 2 theta dengan sin pi/2. So if the theta value adalah antara pi/2 dengan pi, so dia dalam kuadran yang mana satu? So which quadrant is this theta in? Second quadrant. Second quadrant, that's right. So if we were to sketch our quadrant, so CAST, kalau dalam bentuk radian, so kat sini nilai dia kosong. So this is 90 degree ataupun pi/2. So dekat ujung ni adalah pi ataupun 180, and this is going to be 3 pi/2 and dia akan habis balik dekat 2 pi. And we have been given specifically, theta ni dia adalah dekat sini.
So nilai dia adalah antara pi per 2 dengan pi. So dia dalam kuadran yang kedua. Sebab tu nilai dia positif. Kalau you tengok sin 3/4 ni dia akan dapat nilai positif. Kenapa? Sebab dalam kuadran yang kedua, so anything yang membabitkan nilai sin, dia akan sentiasa jadi positif. Okay, so having this information in mind, so sekarang kita akan cari tangent 2 theta. Okay, this is going to be double angle sebab kita ada 2 kali theta. So kita pun tengok dekat kita punya formula. So what should I do when I have tangent to theta? So this is going to be the outcome. So dia adalah bersamaan dengan 2 tangent x ni ganti theta lah. So 2 tangent theta tolak 1 tolak tangent square theta. So I pun ganti x ni. So if I were to have tangent to theta according to the double angle formula, so dia bersamaan dengan 2 tangent theta per 1 tolak tangent square theta. So basically, so kalau I nak tahu apa dia tangent 2 theta, so first I have to know apa nilai tangent of theta. So macam mana kita nak cari nilai tangent of theta? From knowing this information right here. So daripada information ni. Sebenarnya ni kalau kita lukis what do you call that? Right angle triangle. Ni adalah kita punya theta value. So kalau kita ada sine, dia adalah bersamaan dengan 3/4. And we know according to the rule, so sine adalah bersamaan dengan opposite bahagi dengan hypotenuse. And for this case, bila kita ada opposite bahagi dengan hypotenuse, so nilai dia adalah 3/4. Maknanya nilai opposite kepada theta ni, dia adalah bersamaan 3. So hypotenuse value dia adalah bersamaan dengan 4. So macam mana nak cari nilai kat sini? Can anybody tell me apa nilai dia punya adjacent? So apa nilai kat sini? What is the adjacent value? 5. Dia dapat 5? Mana boleh dapat 5? 2.6. 2.6. 2.6 tu exact value dia berapa? Sebab 2.6 tu pakai exact value tu. Square root 7. Okay, it's going to be square root of 7. Macam mana dia dapat square root of 7? Sebab kita tahu kan. So kalau kita ada hypotenuse ni adalah opposite, ni adalah adjacent. So hypotenuse square adalah bersamaan dengan adjacent square tambah opposite square. So sekarang kita ada hypotenuse tahu. So kita nak tahu nilai adjacent. So adjacent square adalah bersamaan dengan kita punya hypotenuse which is 4 square. So minus dengan opposite which is going to be 3 square. So A square adalah bersamaan dengan 16 tolak 9. So which is going to be 7. So A nilai dia adalah bersamaan dengan square root of 7. Sebab tu nilai kat sini dia adalah square root 7. So kalau boleh untuk nilai hypotenuse macam ni jangan bagi dalam bentuk perpuluhan. Sebab 2.6 tu it definitely is a different value from square root 7. So nilai dia still sama tapi kalau nak kira in term of exact value tu memang jauh lah. Okay, for this case so kita akan ganti. So tangent theta dia adalah bersamaan dengan, okay I haven't calculated. So berdasarkan kita punya right angle triangle over here, so we can find apa dia tangent of theta. So tangent theta according to the rule adalah TOA, opposite over adjacent. Opposite nilai dia adalah 3, adjacent kita dapat nilai dia adalah bersamaan dengan square root 7. Okay, tapi sekarang nilai ni, tangent ni dia akan jadi positif ke negatif? Negatif. Exactly. So this tangent is going to be sepatutnya negative value. So dia adalah bersamaan negatif 3 per square root 7. Kenapa dia square negatif 3 per square root 7? Sebab ni kita punya theta ni kat mana position dia? So dia berada dalam kuadran yang kedua. Dalam kuadran kedua as I mentioned just now, so hanya sine sahaja yang boleh jadi positif. Anything else should be a negative value. So therefore it should be negative 3 over square root 7. Barulah you boleh ganti dalam ni. So dia akan jadi 2 darab negatif 3 per square root 7 minus 1 minus so negatif 3 per square root 7 square. And if you were to simplify this, pakailah you punya calculator. So you akan dapat nilai negatif 21 over 20. So that is going to be the value of tangent to theta. Can somebody calculate for me? Betul ke tak you dapat nilai negatif 21 per 20? Ni you pakai calculator je. Tak payah kira by hand.
3 darab square root 7 sama ke madam? 3 darab, Square root 7. dia dapat 3 per square root 7 jawapan dia. 3 square root 7. Ni salah 3 tekan. macam ni? Ini sama tak jawapan dia? So 3 square root 7. So that's 7 point something. So 21 bagi 20. Samalah. No, it doesn't. It's not the same. Betul madam. Betul yang mana satu? 3 square root 7 ke Negatif 21 per 20. Dia dapat negatif 21 per 20. Ah. Okay. So nilai dia adalah negatif 21 per 20. Sebab bila kira 3 square root 7 tu dapat nilai lain. So it's not the same value. Okay. So ni for this case, so it's going to be negative 21 per 20. So nombor 2 pula. So dia suruh kita cari sin theta per 2. So kita pun apply lah formula for half angle. So sin theta per 2. So according to the formula is going to be plus and minus. So you akan ada square root 1 tolak cos of theta per 2. Ni yang ambil daripada property saja, daripada formula. Okay now, so knowing this information right here, so apa, can somebody tell me what is going to be cos of theta? So apa dia cos of theta? Daripada kita punya triangle ni. Negatif Negatif. square root 7 over 4. Okay, so dia akan jadi negative of square root 7 over 4. That's right, very good. So kita pun gantilah kat sini. So you akan dapat, this is going to equal plus and minus. So 1 tolak negative of square root 4, square root 7 over 4 and over 2 square root. Okay, ni adalah kita punya value. So kita akan ada dua value lah. Sebab one is going to be positive, the other one is going to be negative. And kita akan dapat plus minus. Berapa nilai ni? So dia akan jadi square root in term of square root. Berapa kali you simplify dengan calculator? 1 tolak negatif square root 7 per 4 bagi 2. So it's going to be 4 plus square root 7 over 8. Is that right? Ni kalau I tukar 1 tu jadi 4 lah. Dia kalau tak ada calculator yang silver tu macam mana nak kira dia? Oh, calculator you memang keluar perpuluhan macam mana takkan nak beli calculator baru kan? So jawapannya kena beli calculator baru lah. Tapi sebenarnya macam mana saya dapat jawapan ni? Saya kira by hand je. Sebab 1 ni kan dia per 4 kan? Dia 4 per 4 tambah square root 7 per 4 so bahagi dengan 2. So dia akan jadi 4 tambah square root 7 per 4 bahagi 2 ni dia akan jadi kali 1 per 2. So sebab tu dia dapat ni lah per 8. So mungkin you kena buat calculation by hand lah. Tapi nanti check balik betul ke tak you punya calculation by hand tu sama tak nilai calculator dalam bentuk perpuluhan tu. Tapi kalau worst case scenario, kalau you tak tu you letak je lah dalam bentuk perpuluhan, should be fine. Tapi perpuluhan tu ambil banyak sikit, ambil 3 at least like 2-3 tu perpuluhan. Tetapi kalau soalan tu kata exact value tak boleh. Kalau soalan tu mention it should be in exact value, then it should be in term of exact. You tak boleh ambil perpuluhan sikit-sikit, tak boleh. Kena cari calculator silver juga. Beli yang putih terus. Putih lagi bagus. Okay, and this one nak tunjuk ke sini. I tunjuk lagi satu lah. So sini is the last one. So we're going to solve this following equation. Ni sama juga idea dia macam yang sebelum tadi. So bila dia kata solve maknanya kita kena cari. Ni salah ni soalan ni. So mana boleh nak solve for x kalau ni theta. Ni sepatutnya adalah theta. So theta adalah value antara 0 hingga 360 degree. Okay, so kita ada equation kat sini 2 cos square theta tambah cos theta tolak 1 sama 0. So equation ni dia memang tak ada masalah lah. Kenapa? Sebab kita sekarang angle kita dalam bentuk theta. So dia bukan double angle, dia bukan half angle. It is in term of theta. So macam mana you nak simplify this? Apa yang you kena buat mula-mula you dapat soalan ni?
So what are you going to do? Okay, soalan ni dia sebenarnya sama konsep dengan kalau kita dapat soalan 2x square tambah x tolak 1 sama kosong. Kalau soalan ni dia kata suruh solve 2x square tambah x tolak 1 sama kosong, apa yang you buat mula-mula? Faktor. You factor, betul. Ni adalah idea dia untuk trigonometric function as well. So apa yang you boleh buat adalah you let ni sama dengan x. Ni sebenarnya adalah x. Barulah you masuk dalam calculator. Tapi bila you factorize tu, tukar balik lah. X tu adalah you punya cos theta. So you do the factorization. So ni akan jadi 2 cos of theta. Sebelah sini akan jadi cos of theta. So you buat pakai calculator lah. I'll do it by hand. This is going to be 1 and 1. So I need a positive. So this is going to be plus and also minus. Ni adalah kita punya outcome. Kalau you pakai calculator, so you akan dapat x sama dengan negatif 1. Satu lagi you akan dapat x sama dengan 1/2. So those are going to be a value bila you pakai calculator. Tapi you kena tahulah, so x ni sebenarnya dia adalah so cos of theta. So bila you factor ni, tukar balik, so dia dalam bentuk cos of theta. Okay, so that's going to be our factorization. So bila dah dapat ni, so I pun carilah. So kat sini the fact that our cos of theta, so dia adalah bersamaan dengan 1/2. So that is going to be our first expression. Okay, satu lagi adalah cos theta adalah bersamaan dengan negatif 1. So konsep dia sama macam tadi. Macam mana you nak cari nilai theta tu. So first you can cari reference angle and then you kena cari position dia dekat quadrant. Okay, can anyone tell me apa dia punya nilai reference angle untuk yang ni? Cos theta sama dengan setengah ni. Theta sama berapa degree? 60. Okay, theta sama dengan 60 degree. Okay, ni adalah dia punya reference angle. Angle sebenar dia berapa? 120, 240. You dapat apa? Bukan. Okay, dia dalam kuadran mana ni? 60 and Ada 1 dengan 4. Okay, 1 dengan 4. Dalam 1 dapat? 60. 60. 60. Okay, 1 dapat sama lah. Kalau kuadran keempat dapat? 300. Dapat 300. Okay, those are going to be our two angles. Okay, sama juga dengan belah sini. So, theta kita ni akan dapat nilai berapa? Kosong. Dia akan bukan. dapat nilai kosong. Cos inverse 1 dapat apa? Itulah dia dapat kosong. 90. Satu ni kena satu. Kosong. Kosong. Okay, dapat nilai kosong. Okay, sekarang ni di dalam kuadran yang mana ni? Cos negatif ni? 2 dan 3. 2 dengan 3. So dapat nilai berapa theta ni? 180. 180? Ada lagi? 180 juga. Tak ada, dia 180 je. Sebab kat sini dia akan jadi 180 tolak kosong. Dekat sini dia akan jadi 180 tambah kosong. So dia akan jadi 180 je lah. So for this case, so maknanya kita ada 3 value of theta. So that is going to be 60 degree, 180 degree, and last kali adalah 300 degree. So those are going to be our value. Okay. So agak-agak kalau jumpa soalan macam ni dalam exam, boleh buat tak? InsyaAllah boleh. Sepatutnya boleh lah. As I mentioned to you just now, I ada adik yang buat SPM. Ni memang soalan SPM. Lagi senang daripada soalan SPM. I pun macam, kenapa lah budak-budak ni tak boleh buat? Okay. So, what happened is that, so kita ada 8 chapter kan. I sebenarnya, like this is my mistake lah. It actually slipped my mind the fact that semester ni kita ada 13 minggu saja. So, I ingatkan kita ada 14. Sebab ni kita ada seminggu lagi next next week. Tapi next week tu sebenarnya dah study week. So what happened is that hari ni kita akan discuss chapter 6. So basically ni adalah semua keseluruhan topik chapter 6. Kalau you faham apa yang kita belajar hari ni, so maknanya you tak ada masalah untuk chapter 6 for the final exam. Okay, untuk lecture this Wednesday, Rabu ni, kita akan discuss chapter 7. Tapi I ada satu lagi chapter 8. Chapter 8 ni mungkin I kena ambil masa you sikit lah, sejam. So kita akan discuss on Monday. Tapi kita still ada another quiz. I nak tanya bila you nak buat quiz? Quiz dia chapter 6. Study week ke tak? You nak buat hari Jumaat ataupun you nak buat study week? I'll give you a choice for that. Study week. You nak buat study week? Jumaat pack.
Sebab dia topik ni je. I akan buat soalan macam biasa. Dia ada multiple choice, ada short answer, ada macam-macam jenis lah. So Study kalau week kita lah, buat, nak buat study week? Study week. Okay, so kita akan buat study week hari Isnin boleh sebabnya macam ni. So by the time study week tu, I dah kena present you punya markah. Bukan present lah, tapi markah tu kena ada lah. Cuma mungkin assignment lambat sikit. Tapi I nak at least markah lain semua dah ada. So boleh tak kalau kita buat study week tu, kita buat Isnin, I buka malam. Would that be okay for you guys? Boleh. I buka malam dalam 2 jam macam tu. So you pilih lah mana-mana masa dalam masa 2 jam tu, and you do it on the system. So boleh macam tu? Boleh. Okay, so we finalize that the last quiz. So kita akan buat on Isnin malam. So nanti masa tu I decide balik lah. But most probably it's going to be from 8:30 until 10:30. So macam biasa, the question is going to be like, I'll give you 45 minutes. You jawab lah soalan dalam sistem. Okay, so any question about what we have discussed today? Ada apa-apa soalan? Video yang Madam record sekarang ni, Madam upload tak? Yang ni? Kalau you nak suruh upload, saya upload lah. Kalau boleh saya banyak AFK. Okay, nanti saya upload saya upload dekat YouTube lah. And I'll give you the link later. Okay, anything else? Thanks, Madam. Okay, no problem. Okay, kalau tak ada apa-apa, then I'll stop for here. Kejap lagi, I bagi you soalan untuk review chapter 7. And we'll discuss chapter 7 on Wednesday. And hopefully this will be helpful lah untuk you punya final exam. Okay, I'll see you on Wednesday then. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, Thank you, madam. no problem. Thank you, madam. Okay. Madam, Hmm. saya nak tanya deh. Tanyalah. Yang last kali tu kan, macam mana berdapat dua ni lah? Dua theta tu? Dua apa? Yang tu, yang Dua theta. 60 dengan 300. Kalau 60 dapat, Macam yang 300 macam mana? Okay, sebab dia bila kita lukis cast rule tu, ni kan nilai dia kan positif kan? Dia positif 1/2. Okay. Positif. Okay, positif. Dekat mana nilai dia positif? Cos ni, dia positif dekat kuadran 1 dan kuadran 4. Kalau dia dalam kuadran 1, nilai theta ni sama dengan kita punya reference angle kan? Sebab tu dia jadi 60, ni pun 60 lah. Tapi dalam kuadran yang keempat, dia jadi 360 tolak reference angle. So 360 tolak 60, dia jadi 300. Okay. Nanti dalam note sekejap lagi saya tambah macam mana nak calculate untuk setiap angle. Okay. Okay. Terima kasih, madam. Sama.